ko dyan. Wow. Pwede po ipasok? Oo, pasok na doon. Okay, sige po. Wow. Dito po ba? Wow. Okay, nasa Mahogany ulit tayo. So alam nyo na kung ano pipick upin. Oh. Papa. Hindi ko maalala yung pangalan kuya ng shop eh. Ayun pa, isa pa. Ah, sige po. Okay na po yan. Thank you po. Same pala. Dito rin yung drop off. Katulad last time. Okay, Juana. Sir, papirma nga lang po. Thank you. Thank you po. Salamat po. Sir, ito po ba yung Jaya Steel Industries? Ay, okay, bawal yata helmet. Hello po, sir. Lalamove po. Pag dati mo na ang rotonda, kaliwa, Kaliwa. kanan, kaliwa. Yung may Apa. coaching itim. Sa kanila po Ang yun. katapat na bahay noon ay ano kulay blue. Okay. Thank you po. Thank you po. Yan na lang, sarapan. Yan ang service mo ah. Thank you po. Pinanglalamove mo na lang yung pangpugi. Ano po ba yan, sir? Isda lang to, bang? Ay, okay. 130 boss. Thank you po. Wala ko na naman. Dito pa. Ah, dito pala. Dito na lang po. Thank you po. Lalamove po, sir. Dito kayo, sir. Salamat po. Alam mo yan? Hindi po, sir eh. Pasok na yan, pin mo. Bali 188 po. Thank you po. Keep the change na. Ay, wow. Thank you po. Ay, wow. Thank you. Merry Christmas din po. Ay, hello po. Lalamove po. Tatanggalin na naman yung helmet ko. Kailangan akong picturean. Ayun, naging model pa tuloy tayo ng Hebrews Cafe. Ay, eto po. Sa side po pala to. Kilala po. Okay na po. Okay, thank you po. Thank you po.